अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव, हमारा यूट्यूब चैनल। आज का सेशन उस पुराने की कंटिन्यूटी है जिसमें हम जिक्र कर रहे थे कौमों के अरूज व ज़वाल के असबाब। मुआशरे की एक बुराई जिसका मैं आज जिक्र करने लगा हूँ वो ये है कि हमारी एक आदत होती है कि जब कोई शख्स गलती करता है और अपनी गलती को वो अगर एक्सेप्ट भी कर ले, दो सूरत हैं, या तो वो कर लेता है या वो नहीं करता। अगर कर भी ले तो हम इस हद तक उसको शर्मिंदा करते हैं कि उसकी अपनी अना और खुदी मजरू होती है। इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं आपको कोट करता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि ये वाक़या क्या जेन्युइन है या एक जस्ट एक बनाया गया है सबक आमोज़ के तौर पे। एक नौजवान पार्क में बैठे हुए एक बूढ़े शख्स के पास गया, जाके उसको सलाम अर्ज़ किया और उनसे पूछा कि मैं आपको याद हूँ? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो उसने कहा कि मैं आपका एक पुराना तालिब इल्म हूँ। तो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि अच्छा, तुम क्या करते हो, ज़िंदगी में तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैं एक उस्ताद बन गया हूँ। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम भी मेरी तरह एक उस्ताद बन गया हो। तो उसने कहा जी हाँ, दर हकीकत मैं एक उस्ताद बन गया हूँ क्योंकि मुझे आपकी तरह का उस्ताद बनने का शौक़ था और ये तरगीब मैंने आपसे हासिल की। बूढ़ा शख्स जो उस नौजवान का मौसन था, उसने पूछा कि आपने ये फ़ैसला कब किया उस्ताद बनने का? क्या हालात थे और क्या मुहर्रिकात थे कि आपने उस्ताद बनने का फ़ैसला किया? तो वो शख्स उस बूढ़े आदमी को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट था और एक दिन एक क्लास में मेरा एक दोस्त एक बड़ी खूबसूरत और महंगी घड़ी पहन के आया। मेरा दिल ललचाया और मैंने ये फ़ैसला किया कि ये मैं घड़ी उसकी चोरी कर लूँगा। कहते मैंने वो घड़ी चोरी कर ली और जब मेरे दोस्त को पता चला कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है तो उसने अब टीचर से शिकायत की और टीचर आप थे। तो आपने पूरी क्लास में अनाउंस किया कि अगर किसी के पास ये घड़ी है तो वो वापस कर दे। किसी ने वापस नहीं की तो फिर आपने हम सारे स्टूडेंट्स को, क्लास को एक दायरे में खड़ा किया और ये कहा कि आप सब लोगों की तलाशी होगी। तो तलाशी लेने से पहले आपने हम सबको कहा कि आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और मैं एक एक करके सबकी तलाशी लूँगा। तो जब सबकी तलाशी हुई तो वो घड़ी मेरी जेब से बरामद हुई। आपने वो घड़ी ली और सबको कहा अपनी आंखें खोलें और वो घड़ी उस लड़के को, मेरे दोस्त को, वापस कर दी। आपने ये जिक्र नहीं किया कि ये घड़ी किसकी जेब से मिली है। उस दिन आपने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया और मैंने महसूस किया कि मैं उस शर्मिंदगी के सबब जो मेरा हाल होना था मैं उससे बच गया। मैं अपनी उस दिन की इस शर्मिंदगी को नहीं बुला सका और मैंने फ़ैसला किया कि मैं आप जैसा उस्ताद बनूंगा और लोगों को इसी तरह का अखलाकी दर्स दूंगा जो कि आपने उस दिन दिया, जिसका किसी को पता भी नहीं चला। तो क्या आपको याद है ये वाक़या और आप मुझे पहचानते हैं? तो उस्ताद ने कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे ये तो याद है कि ये वाक़या हुआ था और एक घड़ी चोरी हुई थी और मैंने घड़ी बरामद की थी, लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो कि वो घड़ी तुम्हारी जेब से मिली थी। इसलिए कि जब मैं तलाशी ले रहा था तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी ताकि मुझे ये पता ना चले कि ये घड़ी किसकी जेब से मिली है। ये एक कमाल की बात है। इसका खुलासा क्या है? अगर आपको दुरुस्त करना है किसी शख्स को तो आप उसको शर्मिंदा किए बग़ैर, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बग़ैर उसको कोई ऐसा दर्स दें, कोई ऐसा लेसन दें जिसको वो सीख सके और एक अच्छा इंसान बन सके।
کہنے کو تو یہ واقعہ ایک پروفیسر کا ہے جسے میں نہیں جانتا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ یہ کہانی اصلی ہے یا بنائی گئی ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ معاف کر دینا اور کسی کو اس کی غلطی پر صرف شرمندہ اور ذلیل کرنے سے کہیں بہتر ہے کوئی ایسا عمل جیسا کہ اس پروفیسر نے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی اصلاح ہو سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہو سکے۔ میں اس کہانی کو دیکھنے کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینے کو زیادہ محترم سمجھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے نبی ایک گلی میں سے گزرتے تھے اور ایک خاتون ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ جس دن اس نے ان کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا تو آپ اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ آپ نے کبھی اس کو، جب وہ کوڑا پھینکتی تھی تو کبھی اس کے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم فوراً سے پہلے لوگوں کو سزا اور قتل کرنے کی حد تک پل پڑتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا، اور یہ راستہ ہمیں کہیں بحیثیت قوم تباہی کی طرف تو نہیں لے جا رہا، یا لے جا چکا ہے۔ آج ہم جس رات کی تاریکی میں گہری کھائی میں گر چکے ہیں بحیثیت قوم، اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اقبال نے کہا، رگوں میں گرچہ خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سودے جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہم کہیں اور نکل گئے ہیں اور ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم صرف فروغی مسائل میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ اصل اسلام کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں اقبال نے پھر ایک بات کہی، اب وہ سنیے کہ وہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ دیکھیے، اگر وہ چیز جو ہم نے اپنے اسلاف سے، جو ہم نے اپنے نبی سے سیکھنی چاہیے تھی، یا ان کے فالوور نے، صحابہ نے سیکھی اور ہم تک پہنچی، اگر ہم وہ گوا دیں اور اس میں عمل نہ کریں تو پھر ہم آسمان سے زمین پر اسی طرح پٹکے جائیں گے جیسے آج ہم ہیں۔ خدا را اس راز کو سمجھیے کہ خدا اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔